जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज 11 अगस्ट 2024 रविवार आसंतु जानिबा केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार नाटक कौन हेबो। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगिले मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। तारिणी गणनाट्य प्रथम कैंप प्रथम रजनी स्थान बारगाड़िया जाजपुर। आजिर नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप। रचना ब्रजसार, निर्देशना मानस भूइया, संगीत मिहिर महांती। यात्रा जाज्ञसेनी प्रथम कैंप प्रथम रजनी स्थान दानगदी जाजपुर रोड। यात्रा जाज्ञसेनी आसंता काली शिव मुक्ति। गौरी गणनाट्य तृतीय कैंप पंचम रजनी स्थान चुलिया कामाख्यानगर। आजिर नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। रचना संतोष नारायण दास, निर्देशना भगवान पंडा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन द्वितीय कैंप पंचम रजनी स्थान हातियाशुणी सालिया साही भुवनेश्वर। आजिर नाटक एते भल पाओ नाही। रचना जगन्नाथ राउत, संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र। यात्रा दुर्गा मंदिर चतुर्थ कैंप चतुर्थ रजनी स्थान बालिबो भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक कांदेना लुह सरीजीव। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विक्रम नायक, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। अशोक सम्राट चतुर्थ कैंप तृतीय रजनी स्थान कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक पांथशाला पांथशाला। रचना पपु ब्रह्म, निर्देशना रंजन विश्वाल, संगीत मिहिर महांती। यात्रा श्री विश्व दरबार चतुर्थ कैंप पंचम रजनी स्थान खुंटुकोटा आठगड़ कटक। आजिर नाटक बाघ नहीं गला दौड़ी आस। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। कलिंग गणनाट्य द्वितीय कैंप पंचम रजनी स्थान ओडगाँ नयागढ़। आजिर नाटक हसेरे तमे ना लुहरे तमे। रचना निहार रंजन महांती, निर्देशना सुशांत दास, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वप्न महल तृतीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान बरपाल ढेंकानाल। यात्रा रंगमहल चतुर्थ कैंप तृतीय रजनी स्थान जोरंदा ढेंकानाल जोरंदा ढेंकानाल। आजिर नाटक धन मरीजीवी तो बिना। रचना अरुण बारिक, निर्देशना शारदा प्रसाद राणा, संगीत विकास शुक्ला।
ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବାଜିଚୌକି ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ତୁକୁଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ ତୁକୁଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବାଲୁଗାଁ ତାଳଚେର ବାଲୁଗାଁ ତାଳଚେର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବନ। ରଚନା ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ ଆଠଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ ଆଠଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ତୋର ମୋର କଥା ହେବା ଚୁପଚାପ। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ଶ ଅନୁଗୁଳ ଓଡ଼ଶ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ ଲେଙ୍କା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଭଗୀପୁର କଟକ ଭଗୀପୁର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ତୋତେ ଲାଗିଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଟମକା ଡୁବୁରି ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ରଚନା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁହରି ସାମନ୍ତ, ସଙ୍ଗୀତ ତାପସ ଦାସ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା ଯାଜପୁର ଜଖପୁରା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ତା 14 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ବୁଧବାର ସ୍ଥାନ ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ତା 14 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସ୍ଥାନ ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।